Pozdrav dragi prijatelji, dobrodošli na kanal Ana Cooking with Love. Danas vam donosim nešto zaista posebno, mirisni mediteranski hljeb sa maslinama. Mekan iznutra, a savršeno hrskav spolja. Smjestite se udobno, krećemo u novu malu kulinarsku čaroliju. Za početak uzdijeli promišljamo 600 g bijelog brašna, 1 kašku soli, 1 kašku suvog kvasca, sve lagano sjedinite pa dodate 3 kaške maslinovog ulja i 450 ml tople vode. Najprije promiješamo špatulom, a zatim zamjesimo rukama dok ne dobijemo glatko mekano tijesto. Dodamo još malo ulja, nježno promiješamo i ostavimo pokriveno da naraste. Kada se tijesto lijepo udvostručilo, ponovo ga premjesimo. Ovaj korak ponavljam još jedanput, upravo zbog toga će hljeb biti posebne vazdušaste strukture, a korica predivno hrskava. Tijesto zatim izručimo na dasku i lagano rastanjimo rukama. A sada dolazi mediteranska magija. Po površini rasporedimo sjeckane masline, pospemo bosiljkom i ruzmarinom, dodamo par kapi maslinovog ulja, sve to fino uvijemo, preklapamo i oblikujemo naš hljeb pa ga smjestimo u tepsiju. Poravnamo ga i ostavimo još malo da naraste. Kada se lijepo podigne, prstima umočim u maslinovo ulje, napravim malo udubljenja, ona daju ljepotu, ali i savršenu teksturu. Ako vam se dopao recept, obavezno se pretplatite na kanal i ostavite komentar. Poklonite video jedan like, vaša podrška mi mnogo znači. Hljeb premaženom maslinovim uljem ide u dobro zagrijanu rernu na 250 stepeni. Pečemo 20 minuta, a zatim smanjimo na 200. Pečemo još 20 minuta. I evo ga, naš mediteranski hljeb. Cijela kuća miriše, korica pucketava, a unutrašnjost mekana kao oblak. Ovaj hljeb se može poslužiti u sve, a vjerujte mi, fantastičan je i sam bez ičega. Hvala vam što ste i danas kuhali sa mnom. Širite ljubav kroz hranu i uživajte u svakom zalogaju. Napravite ovaj mirisni hljeb i obradujte svoje najmilije.